जय जगन्नाथ। जुगे जुगे भगवान भक्त मानकर रक्षा करथांती। आमे केवल अजथा चिंता करथांती। धर्म पथरे थिबो भगवान ताकू सदा सर्वदा साहाय्य करिया पई ता पाखे पाखे थिबे। जी नाम जप करथुवो धर्म पथरे थिबो भगवान ताको पाखरे सदा सर्वदा थिबे ताकू साहाय्य करिया पई। माने केरलर जने राजा थिले, ताको ना हला धर्मात्मा। से बहुत प्रजावत्सल आउ धर्म पथरे भगवान का नाम जपी ताक राज्य को शासन करुले। यही समय चारि पाखु शत्रु मैंने आक्रमण कले। शत्रु ताकू जान से जानी पारे ना। शत्रु मैंने जो आक्रमण कले चारिपटू घेरी गले। घेरी पड़ी जो से राजाकर माने राजा मृत्यु मुखर पड़े। आ समस्ते शत्रु मैंने राजदरबार पशिगले। कहले राजदरबार कौन लोक जमी बंची न पारती। राणी बहुत राणी जड़े राणी कौन कले ना जन के दासी कोतले पड़गले। कहले तुम गोटे नवजात संतान होता ता ना है चंद्रांश। कहले चंद्रांश को तुम जमी हेले बचाओ, माने कूलपदीप ए वंशर कूलपदीप जमी रक्षा हो। सेठू दासी मैंने सब चालाक बहुत चालाक था। सी कौन कले ना दासी गोटे पत्र फत्र सब भितर माने जाल फाल पत्र फत्र टोके भितर सी कौन कले चंद्रांश को भितर रखिदे उपर सब पत्र फत्र पकई देकी गले। सेठू कहले ये किए ना दासी। शत्रु मैंने कहले ये दासी आपको छाड़ी दियो। राज परिवार कौन सदस्य जमी बंची न पारती समस्त दासी छाड़ी दे। पाछिया चेक कले कौन ना ये पत्र फत्र कौन अच्छे विदा करदे। दासी से बहुत चालाक लोक था। सी बहुत दूर को पड़े जा गोटे अलग राज्य तांकर मंत्री सांगे देखा कले। कहले ये मो पुओ आउ जड़े दासी आउया कथा मुझे देशर राजा दासी आउ सब कम धुरंधर मत सब विद्या मालूम। आपण मत जदि पाखरे रखिए मुझे बहुत साहय करमी। से मंत्री जनक ए दासी की रखिले पाखरे। आउ सौभाग्य देख से पुओटा भी पुअर बापा जी धर्मात्मा से सब भगवान नाम जप करते। सौभाग्यवशतः सी मंत्री पाखरे दुष्टबुद्धि से मंत्री का नाम है दुष्टबुद्धि से पाखरे बढ़िले घरे रहीकि। यही समय राजांकर ना से मंत्री गोटे झील था। झील ना है विषया। विषयाकर जन्मदिन होता। अनेक विद्वान व्यक्ति आसते से विषयार हाथ हस्तरेखा देखिए कहले जे कहले ये पिलाटा यही चंद्रांश को हाथ बढ़ेले। कहले ये आर सहित आर बाहाघर हम। जिते मंत्री एक शुणीदे मुंडे कहले गोटे दासी पुत्र को सहित मो झीर बाहाघर हम। से कि मने मने कौन कले ना से दासी पुत्र को माने घातक हाथ में पठेदे बण को हत्या करने। मंत्री से जो दासी जी जानी पार्लानी चंद्रांश को पठेदे। सी हूँ राजा पुओ। जिते घातक नहीं गला बण को कहले तुम कहीं मुझे जाच ना तुमको ये बध करने को मंत्री आमको पठे। कहले आ मोर दोष कौन? चंद्रांश कहले मोर दोष कौन? सी कहले तुम दोष कौन आम जान कि मंत्री आमको पठे। सेठू पिलाटार भल कथा भगवान नाम भी पिला जप कर जिते से बापा पाखे थिला छोट बेले नारद आसते गोटे माने जो आमर माटी जो बाली रे जो बालीगरड़ा शालग्राम जे भगवान ताकू नारद देते कले छोटे जापिकी चना दुख सब पान करने भगवान श्रीकृष्ण का नाम जप करने से नाम जप करुले। से छोट पिलाटी से कौन है जो घातक से दया है मन रे पिला को देखी। कहले देखे मु तोर देखिली आंगुठी 6टा आंगुठी। कहले गोटे आंगुठी मुझे काटी नहीं जाऊँगी तू जे जुआड़ पार्छ बहुत दूर को पड़ा। से कौन 6टा आंगुठी गोटे आंगुठी काटी नहीं पड़े। आंगुठी तो काटिया द्वारा चंद्रांश से मूर्छित हो पड़े। सेठू बणे थिले उमा पक्षी जहाँ विंछणा विंचती जहाँ मुंडे माने आसी बसी जाती राजयोग थाए। सी तो मूर्छा हो पड़ता गोटे उमा पक्षी आसिक सब घेरे रही घेरे जो विंचणा विंचिले से समय आउ जड़े छोट राजा से जो राजा घर को जहाँपना घर को कर देवा जाते से देखिले कहले ये आर तो भाग्य बहुत तार पुओ से छोट राजार पिलापति नथिले। से सब चंद्रांश को नहीं गले आउ कर देवा गले घर को पड़े। आउ कर चंद्रांश को पाई बहुत खुशी है निज पुओ परी रखी पाले। यही समय ये जहाँपना जे थिले राजा कहले से छोट राजा जी आउ से माने करदेव को आसी ना से मंत्री की पठेले घर को। जो मंत्री आसी देखिले जे घरे चंद्रांश बढ़ुची। चंद्रांश घरे देखिले बढ़ुची सेठू कहले आउ ठीक अच्छे कहले चंद्रांश हाथ में तमें मते
ଆଉ ପଠେଇ ଦିଅ, କର ଦେଇକି ପଠେଇ ଦିଅ। ଚନ୍ଦ୍ରାଶୁକୁ କହିଲେ ତମେ ଯେତେବେଳେ କର ଦେବାକୁ ଯିବ ଆମ ଘର ଦେଇକି ପ୍ରଥମେ ଆମ ଘର ହେଇକି ରାଜାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବ। ସେ ଚନ୍ଦ୍ରାଶୁ ହାତରେ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଲେଖିଦେଲେ, କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବେ ତା ପୁଅକୁ କହିଲେ ଶୀଘ୍ର ୟାକୁ ବଦ୍ଧ କରିବୁ। ସେ ପତ୍ର ଇଏ ଚନ୍ଦ୍ରାଶ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଉପବନରେ ରାତି ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଉପବନରେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ଉପବନରେ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ସେଠୁ ସେଇ ସମୟରେ ଏ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀର ଝିଅ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଉପବନକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ନାଁ ବିଷୟା। ସେ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରାଜା, ବାପାଙ୍କର କ'ଣ ବୁଦ୍ଧିଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲାଣି, ଆକୁ ମାରିବାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ସେଠୁ ବିଷ ଦେଇକି ମାରିଦେବାକୁ ଖାଇଦେଲା। ସେ ବିଷ ଜାଗାରେ ବିଷ ୟାକୁ ଦେଇଦେଲେ, ବିଷ ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ଲେଖିଦେଲେ। ଇଏ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ବିଷକୁ ବିଷ କତିରେ ୟା ଲେଖିଦେଲେ। ସେଠୁ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତା ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ୟା କିଛି ବିଚାର ନ କରି ପତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବିଷ ୟାକୁ ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରିବ, ବିଷ ଦେଇକି ଗ୍ରହଣ କରି ଦେଇଦେବା ପାଇଁ ବିଷୟାକୁ ଦେବ। ବିଷୟାକୁ ଦେବ ମାନେ ସେ ବିଷୟା ସହିତ ତାର ଧୁମଧାମରେ ବାହାଘର କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ବିଷୟା ସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲେ, ସେ କହିଲେ କ'ଣ ଏମିତି ନା ଏମିତି ଘଟଣା, ବିଷୟାକୁ ବାହାଘର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଠୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ରାଗ ମନେ ମନେ, ସେ ଦାସୀପୁତ୍ର ତାକୁ ସେଠୁ କ'ଣ କଲେ ନା 4-5 ଜଣ ଘାତକ ସେଟିଂ କଲେ। କହିଲେ ତମେ ହଉ, ତମେ ବାହାଘର ସରିଲା, ତମେ ଯା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବ। ଗୋଟେ ଅରଣ୍ୟର ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଠାଇଦେଲେ, ଏହି ସମୟରେ ସେଇ ଜାହାପନାକୁ ତାଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଶୀଘ୍ର ରାଜଗାଦି ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଯାହାକୁ ହେଲେ ରାଜଗାଦିରେ ବସାଇ ଦିଅ। ତମେ ରହିଲେ ଦେଶରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ ଅନାଟନ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ତମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକକୁ ଦେଖି ତମେ ଟିକେ ରାଜଗାଦି ଚେଞ୍ଜ କର। ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅକୁ ଦେଖି ଯେତେବେଳେ ପଚାରନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ସେ ବାଟେ ଯାଉଥିଲା, ପଚାରନ୍ତି, କହିଲେ ମୋର ଜଣେ ଭିଣେଇ ଏବେ ନୂଆ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ମୋ ଭଉଣୀକି, ସେ ବହୁତ ମାନେ ତେଜସ୍ୱୀ, ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ବହୁତ ତେଜସ୍ୱୀ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେଇ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କହିଲେ ସେ କାନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ସେ ମନ୍ଦିର ଯାଇଛନ୍ତି ପୂଜା କରିବାକୁ। କହିଲେ ତମେ ଦୌଡ଼ି ଯାଅ, ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ମନ୍ଦିରକୁ ଡାକି ଆଣ। ମନ୍ଦିରକୁ ସେଠୁ କହିଲେ ତମେ ମନ୍ଦିର ଯାଅନି, ତମେ ରାଜା ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି, ତମେ ରାଜା ପାଖକୁ ଯାଅ, ମୁଁ ବରଂ ପୂଜା କରିଦେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ରାଜା ପାଖକୁ ପଳେଇଲେ, ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରିଦେଲେ, ରାଜା ଗାଦି ଦେଇଦେଲେ। ଏହି ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ଦେଖିଲେ ଯେ କହିଲେ ଆରେ ଆକୁ କ'ଣ ରାଜା କଲଣି। ସେଠୁ ରାଜା ଦେଖି କହିଲେ ମୋ ପୁଅ। କହିଲା ମୋ ପୁଅ ମନ୍ଦିର ଆଇଛି, ସେ ତ ଘାତକ ସେଟିଂ କରିଥିଲେ, ତା ପୁଅକୁ ସିଆଡ଼େ ଘାତକମାନେ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଏ କହିବାର କଥାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ମାନେ ଯାହାକୁ ରଖେ ହରି, ତାଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଶକ୍ତି, ବାପାଙ୍କର ତ କ'ଣ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ସେତିକି ଆୟୁଷ ଥିଲା, ତା ବାପା ତ ସେତିକି ବୟସରେ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସୁକୃତରେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଭଗବାନ କେମିତି ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଚାରିଦିଗରୁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ରାଜା ହେଲେ, ଛତ୍ରପତି ରାଜା ହେଲେ, ସମ୍ରାଟ ହେଲେ। ଏଇ ମାନେ ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ରକ୍ଷେ ହରି ତ ମାରେ କିଏ, ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ କାହା ପାଖରେ ଥାନ୍ତି ନା, ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମରେ ଥାନ୍ତି, ନାମ ଜପ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଆସେ ସତ, କିନ୍ତୁ ପରିଣାମ ତାଙ୍କର ସୁଖ ସ୍ୱରୂପ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।